Sanje chondang zoje chona la jangje padu dani jesu che dagi jisong jebe chon peje sanje zhoba sho sanje chondang zoje chonam la jangje padu dani jesu dagi jisong jebe chonam ge la peje sanje zhoba sho Sanje choda tsoji chonam la janche padu dani jesu dagi jison jebe chonam ki ndrola penchen sanje ndroba sho kange tozi nizone tawa tanje vami je tambi chuni tunze va kondam de la chacha lo Tony Jinji Zondon Jubila, Chenche Sanze Kanche Dendroga, Chana Peme, Tenze Jazola, Soan de Session de Lundro Show. Actually, today's our topic is the 7 cause and effect of bodhicitta. This means the 7 method to cultivating bodhicitta within our mind. But first I want to talk about Bado also. Bado. Bado. I think maybe will be not more interesting. Bado. Intermediate. Intermediate, yeah. Oh, jadi hari ini topik kita adalah tentang 7 sebab dan akibat ya penyebab dari bangkitnya bodhicitta. Tapi pertama-tama Geshe ingin berbicara dulu tentang bardo ataupun alam antara. At the beginning, we need good motivation, pure motivation, very important. That pure motivation means unmixed with delusions and unmixed with worldly dharma. Motivation should be separated from attachment and anger, so on. If you have good motivation, your practice, your meditation, your prayers can be pure dharma, and it goes through course of achieve Buddhahood or liberation. Otherwise, if we are doing something like Dharma, but still not sure, maybe only cause of samsara. Jadi pertama-tama ya kita harus memiliki motivasi yang baik dan juga murni. Jadi motivasi yang baik dan murni ini adalah artinya tidak tercampur aduk ya dengan delusi dan juga dharma-dharma yang sifatnya duniawi. Jadi ini terpisah ya dari motivasi yang murni ini terpisah dari kemelekatan, kebencian, kemarahan dan sebagainya. Jadi apabila kita bisa memiliki motivasi seperti itu, maka apapun yang kita lakukan, praktik apapun itu dapat menjadi dharma yang murni, yang menjadi sebab dari kebudayaan ataupun pencerahan. Namun apabila tidak memiliki motivasi ini, maka apapun yang kita lakukan, ya dharma apapun yang kita lakukan, ini mungkin saja masih belum pasti ya, bisa jadi menjadi sebab dari samsara. According to Buddhist viewpoint, this practice is pure dharma or not. This goes to pure dharma or not. Only depends on our motivation. Jadi menurut pandangan dari Buddhisme ya, jadi dharma itu murni atau tidak ini bergantung pada motivasi. So now I'm going to talk about this Bado very briefly, intermediate state. That means between death and birth, between losing this body and getting other new body. This means Bado and intermediate. Jadi sekarang Geshe ingin berbicara tentang bardo secara singkat. Jadi bardo ini atau alam antara ini ya berarti di antara setelah kematian dan sebelum kelahiran. Setelah meninggalkan tubuh ini, tapi sebelum mendapatkan tubuh ataupun kelahiran yang baru. Okay, this you must keep in your mind. Okay, number one is I already told you, mentioned that. What means intermediate state? That means between death and birth.
losing this body and getting another new body. So this is Bado. This is number one. Number two, Bado beings don't have a body like us. Bado beings, intermediate state, state beings, they don't have a body like us. Okay? Number three, they are formless. They are invisible. We can't see. Okay? Number four, yeah, their bodies can't be touchable, not touchable. Ya, di patu Cina. Jadi kita harus ingat ya baik-baik dalam pikiran kita. Yang pertama adalah tentang apa itu bardo. Bardo itu artinya tadi sudah dijelaskan ya, setelah kematian tetapi sebelum mendapatkan tubuh yang baru ya. Jadi berada di antara ya setelah kematian dan sebelum mendapatkan kelahiran ataupun tubuh yang baru. Yang kedua adalah makhluk bardo tidak punya tubuh seperti kita ya. Jadi mereka yang berada di alam antara ini ya tidak memiliki tubuh. Yang ketiga adalah mereka tanpa bentuk ya, mereka tidak bisa dilihat. Yang keempat jasmani mereka ya tidak dapat disentuh ya. Jadi tubuh mereka tidak dapat disentuh. Their body just like mind or light, okay? And also body beings have complete senses, 5 senses. They can see each other. Their birth is miraculous birth, miraculously born in a Bado state. Yeah. Jadi tubuh mereka itu seperti batin ataupun cahaya ya. Jadi mereka juga memiliki panca indera yang lengkap. Mereka bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Kemudian kelahiran mereka di alam bardo itu adalah secara ajaib ya. Mereka muncul begitu saja di alam bardo. Okay, number 10. They can go wherever they want to go. And they can arrive over there in 1 second, very fast. Like our mind. Yeah. Jadi mereka bisa pergi kemana saja yang mereka inginkan ya. Mereka bisa tiba di tempat tujuan dalam 1 detik ya. Sangat cepat sekali seperti batin. Because Bado beings is irresistible. Irresistible. What's it? Okay, no. Maybe my pronunciation. No one can stop. No one can stop, yeah. Oh, okay. Only stop in the mother's womb. This is just their karma. Jadi makhluk bardo ini ya tidak bisa dihentikan oleh siapapun ya. Mereka hanya terhenti ya di rahim ibu ya. Jadi itu adalah salah satu sebab penghentian mereka. Rivers, mountains, rocks, they can't stop. Bado beings. But I told you before, yeah. But we can't see. Bado beings can see only, can use. Now this is about food, Bado beings can use only smell. Smell, yeah. As not use solid food like us. They can't also eat drinks like us. Jadi sungai-sungai, pegunungan tidak bisa menghentikan makhluk bardo ini ya. Jadi kita tidak bisa melihat mereka para makhluk bardo, tetapi berbicara tentang makanan ya, mereka hanya bisa menggunakan aroma saja. Jadi mereka tidak bisa makan makanan solid seperti yang kita makan atau minum minuman seperti yang kita minum. Jadi mereka hanya menggunakan aroma saja. Okay, anyway, these Bado beings have tiny clairvoyance. They have very small clairvoyance, okay? And Bado beings' lifetime is only 7 days, only. Their lifetime is only 7 days. Yeah, Bado beings' lifetime, only 7 days. Maximum 7 days, okay? And have to die in 7 days, every week. But some of Bado beings can get new body in the first week. Some of them in the second week, but some of them remain until 49 days.
and have to experience suffering of the hallucination, illusion, suffering of illusion, suffering of hallucination in the bado. Jadi makhluk bardo ini yang memiliki kekuatan batin, kemampuan gaib yang sangat kecil ya. Jadi jangka hidup mereka adalah 7 hari ya, maksimal 7 hari. Jadi setelah 7 hari beberapa makhluk bardo ya bisa mendapatkan tubuh ya di minggu pertamanya. Tetapi sebagian lagi harus bertahan hingga 49 hari. Jadi ketika mereka bertahan selama itu mereka harus mengalami penderitaan karena ilusi ataupun halusinasi. Yeah, whatever, the 49 days, they can get new life, new body. Within 49 days, die in, within 49 days, yeah, they die and born in the bado. Die in the bado, born in the bado. Yeah. And, okay, yes, Jida. Jadi setelah 49 hari maka mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baru atau tubuh yang baru. Tetapi selama 49 hari tersebut mereka mati di alam bardo tersebut tetapi lahir lagi di alam bardo tersebut. Begitu berulang-ulang hingga 49 hari. Well, some of bardo beings stay longer in bardo because their karma depends on individual karma. Some bardo beings can get next week they can get a new body, but some bardo beings remain until 49 days because this is depends on their karma, only their karma. Yeah. Jadi sebagian dari makhluk bardo tersebut ya harus tinggal lebih lama ya di alam antara tersebut atau di alam bardo tersebut. Ini semua bergantung pada karma mereka juga. Jadi ada makhluk bardo yang mungkin setelah 1 minggu ya mereka bisa mendapatkan kelahiran baru ataupun tubuh yang baru. Tapi sebagian makhluk bardo lainnya harus bertahan hingga 49 hari untuk mendapatkan tubuh yang baru. Jadi ini bergantung pada karma. Okay, this is very important one thing. Okay, we all human beings need to go bardo after our death. Exception, some very very special practitioners. Example, like Milarepa. Yeah. Jadi sangat penting ya, kita semua ini adalah manusia. Jadi pada akhirnya kita perlu transit ya, ataupun kita perlu pergi ke alam bardo tersebut. Tetapi ada beberapa pengecualian ya. Ini tidak semua ya, seperti para praktisi hebat, contohnya Milarepa. For example, some very good practitioners, they can achieve Buddha, they can achieve liberation this short life with this body. So they don't need to go into Bado. For example, Milarepa also he achieved Buddhahood with this short life. So so didn't go Bado after his nirvana. The most important thing is, we need to do prayer or puja, offering each weeks for that led person. Yeah. Jadi contohnya ya para praktisi yang hebat ya, mereka yang telah mencapai kebudayaan atau pembebasan ya di dalam tubuh ini ya, tubuh dalam satu tubuh, satu kehidupan. Contohnya Milarepa ya, jadi yang mencapai pencerahan dalam satu kehidupan ya. Jadi Milarepa tidak pergi ke alam bardo setelah parinirwana. Tapi kita ya perlu melakukan doa, puja ya ataupun ritual lainnya ya setiap minggu ya, setiap per 1 minggu untuk para makhluk bardo ini. Okay, anyway, when we do puja, for that led person, we need to do earlier one day. Earlier. This means, that means, led person passed away on maybe Saturday. For example, on Saturday, we need to do puja on a Friday. It's very important. Jadi kita perlu ya melakukan puja ya ataupun doa ya untuk orang yang telah meninggal ini ya 1 hari lebih awal dari hari kematiannya. Misalnya meninggalnya hari Sabtu, maka kita perlu lakukan pujanya di hari
Jumat. Jadi ini sangatlah penting sekali. In Tibet say dunsi tambo nipa somba sheba ngapa truba dumba. That means every week we should do something very important prayer and puja and su practice, especially su and dharma and offering these butter lamps for that person. But I told you before, if passed away on a Saturday, we need to do Friday. Earlier, what is one day, On the 6th day. Yeah. Okay, anyway. Jadi ya di Tibet ya ada yang disebut sebagai minggu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi pada minggu-minggu tersebut ya sangatlah penting sekali ya untuk melakukan praktik-praktik ya seperti praktik sur, persembahan torma, persembahan pelita dan sebagainya. Jadi apabila ya mendiang meninggal pada hari Sabtu ya, maka kita melakukan puja tersebut di hari Jumat. Jadi di setiap hari ke-6 ya, minggu pertama di hari ke-6, minggu kedua di hari ke-6-nya dan seterusnya. That means if we do earlier one day, before one day, then maybe hopefully it can be a cause of get new body, because he or she will die tomorrow, next day, yeah. Jadi artinya ya kita melakukan puja tersebut 1 hari sebelumnya ya, karena ini akan menjadi sebab mungkin saja besoknya mendiang tersebut sudah meninggal ya. Jadi kita perlu melakukannya 1 hari sebelum dia meninggal di alam bardo tersebut. So this maybe he or she or he will get new life due to our pujas and our prayers, our offerings. Influence by our prayers. Jadi sehingga orang yang meninggal tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang baru ya di minggu selanjutnya mungkin ya. Itu semua bisa dipengaruhi ya oleh persembahan ataupun doa yang kita lakukan untuk beliau. So one reason for that, Pada beings can see whatever doing something for him. Pada beings can see whatever we do for him. Sometimes visit us, he come back to home. It is remind him Dhamma. What we do Santi Puja, these pujas and prayers and Dhamma activities, Dhamma actions, can remind him Santi Dhamma, Yeah. Jadi makhluk bardo tersebut ya bisa melihat apa yang kita lakukan ya, bisa mengunjungi kita dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan puja ataupun doa, ini akan mengingatkan mendiang terhadap dharma ya. Jadi apapun aktivitas dharma yang kita lakukan ini akan memberikan pengaruh dan bisa mengingatkan yang sudah meninggal tersebut. So that is benefit for his next rebirth. Jadi itu akan memberikan manfaat ya untuk kehidupan kelahiran kembali berikutnya bagi makhluk tersebut. On that way, we should understand, we have to create good karma before our death. It is very important. So, we need practice in this life before we die, before our death coming. This is very important. Yeah. Jadi karena itulah ya maka kita perlu menciptakan karma-karma baik sebelum kita meninggal dunia. Jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali. Yeah, that is very briefly about Pada beings, but it is completely include all the points, very important points here. If you keep in mind, okay. So whatever. The Pada beings only they can use smell, special our su practice for the Pada beings and hungry ghosts. It is very, very important. And because after death, then he or she from visit us, visit home, visit wherever he want to go, from Bado. So if you see practice, also she or he can see, and also he can use.
Other you offer water or whatever, he can't use because his karma. He only, Badu beings have only karma to use Santi smell only. So it's very, very important. So practice is very important. But you have to dedicate to them. Just put, just so materials on the fire, not enough. You must dedicate for them. Very important. We have to do dedication for them. Dedication for them means, we give permission to eat, smell this. Yeah. Jadi itulah secara singkat ya mengenai makhluk bardo. Jadi sudah tercakup ya semua poin-poin penting kalau kita ingat dalam hati kita. Jadi bagaimanapun ya makhluk bardo tersebut hanya bisa menggunakan aroma sebagai makanannya ya, seperti persembahan sur. Mereka hanya bisa makan dan minum melalui aroma. Jadi sama juga seperti hantu-hantu kelaparan ya. Jadi setelah mereka meninggal ya makhluk bardo itu akan mengunjungi rumah, mengunjungi kita ataupun kemanapun yang mereka inginkan. Jadi apabila kita melakukan praktik maka mereka bisa melihat dan mereka bisa menggunakannya. Jadi kalau kita persembahkan air dan sebagainya, mereka kan tidak bisa minum, tidak bisa pakai ya persembahan tersebut. Ini disebabkan oleh karma dari makhluk bardo tersebut. Jadi makhluk bardo memiliki karma hanya bisa menggunakan aroma, mencium saja bau dari bau. Jadi selain itu ya kita juga perlu mendedikasikannya untuk mereka. Jadi kalau kita hanya bakar saja persembahannya taruh ke dalam api, ini juga masih belum cukup. Kita harus mendedikasikannya untuk mereka. Jadi dedikasi ini maksudnya adalah memberikan izin kepada mereka untuk menerima ataupun untuk menikmati persembahan tersebut. Yeah, without dedication, they can't use. They don't. They can't come to near the soul. So dedication is very important. And when you offer soul, you need one special container. Okay, in the Tibet they say this, I don't know, zama, yeah. Zama, not like made of glass. Okay, not made of something very shiny, because Badu beings can't come if this shiny like light and like something special shiny, and so Badu beings can't come. So we need just a normal one, very normal one. And color also brown and something dark, and this is best for Badu beings. Yeah. Jadi tanpa adanya dedikasi maka makhluk bardo tersebut tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mendekati persembahan sur yang kita lakukan. Jadi dedikasi ini sangatlah penting sekali. Jadi persembahan sur ini sendiri juga memerlukan ya wadah yang spesial ya, pot ya, namanya aja udah pot ya. Jadi pot ini ya tidak boleh ya dibuat dari entah itu kaca ataupun sesuatu yang bisa menyebabkan sinar sparkling, splendid, itulah berkilau. Tidak boleh yang bisa menyebabkan kilau karena mereka tidak akan bisa mendekati pot tersebut. Jadi kita pakailah pot yang biasa ya, pot yang berwarna coklat, yang berwarna gelap, itu adalah yang terbaik. And so also we need very pure, not any mix, alcohol, and not mix meat and garlic, yeah, and egg we can't use, can't mix. If you have zamba, then very good. Zamba and just butter and milk and some sugar mix. Yeah, this is very good for sour free. Jadi bahan-bahan sur ini juga haruslah murni ya, tidak tercampur aduk dengan alkohol, daging, bawang putih ya, bawang-bawangan dan juga telur ya. Jadi tidak dicampur-campur aduk seperti itu. Jadi yang terbaik adalah dengan bubuk barley ya, kemudian butter, mentega, kemudian susu dan juga sedikit gula ya. Jadi itu dicampur.
So actually here many su prayers, okay, but some are very long prayers. You can't read, yeah. But when you offer su, first you 3 times recite Sanje Choda 3 times. Then you, if you can read the prayers, then okay. If you can't, this enough. Then just you Omahu, Omahu, Omahu. This will clean by water. And yeah. Jadi doa sur ini kan panjang ya. Jadi kalau kita tidak bisa lakukan panjangnya juga tidak masalah. Kita awali dengan pembacaan perlindungan dan bodhicitta 3 kali. Kalau kita bisa lanjutkan doa sur yang lumayan panjang tersebut, ya sangat baik. Tetapi kalau tidak bisa, ya setelah doa perlindungan bodhicitta kita lafalkan Om Ahung ya berkali-kali untuk memurnikan persembahan tersebut. And then after that meditate on compassion for few minutes and recite Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, maybe 1 mala. This is very good. This is best. Yeah. Jadi setelah itu ya kita bermeditasi pada welas asih, kemudian melafalkan mantra Om Mani Padme Hum ya sekitar 1 mala itu juga sudah cukup baik. Okay, this is about Pada beans, yeah. So jadi itu tadi tentang makhluk bardo ya. So now you have question about Pada? I think this is better. You will forget, yeah. Apakah ada pertanyaan tentang makhluk bardo? Silakan. Sebelum lupa. I talk about Pada beans, okay. Number 1, what I talked. Apa yang pertama tadi? What means Pada? Apa yang artinya bardo? Intermediate. What means intermediate? Apa maksudnya alam antara? Tata lase. Itu dah, berarti di. ठीक है तो Supaya mereka. supaya mare. What means intermediate? Death and birth, right? And it formless, isn't it? Okay. Oh, this is some points you must keep in mind. Okay. Anyway, maybe we. So now I'm going to talk a little bit about. Yeah. How to dedicate to them? Have to say their name? Have to say the name? No need. Then how? No. You will dedicate it for all the Padas. All the Padas. Okay. Yes. Not necessary. If you know someone, your relative or your someone, you dedicate it for him and all others, Pada beans. Yeah. Jadi pertanyaan saya kayak mana dedikasinya? Apakah mau disebut nama orang yang meninggal? Geshe bilang tidak perlu disebut kecuali kita tahu atau ada orang spesifik yang mau kita dedikasikan. Tetapi persembahan sur yang kita lakukan itu kita dedikasikan untuk semua makhluk bardo. When we visualize and when you dedication, you don't need to visualize each person, each Pada beans. Okay, you just dedicate for all them. Okay, well, that enough. Yeah, that is enough. Ketika kita melakukan dedikasi, ya kita tidak perlu membayangkan makhluk bardo itu secara terpisah masing-masing siapa gitu. Jadi kita hanya perlu dedikasi untuk semua makhluk bardo. But the question is, when we do sur offering, is this only for bardo beings or is for all kind of beings like hungry ghosts and so on? Yeah, hungry ghosts. Yeah, you special for Pada beans and also included all the hungry ghosts. Very good. Okay, but you need motivation. Motivation. I offer this soup for Padas and hungry ghosts for achieve Buddhahood. Okay, all the Mother Sanchan beings achieve Buddhahood. This is very important. Okay. Jadi ya kita lakukan puja sur ini untuk makhluk hantu kelaparan juga ya, tetapi juga untuk para makhluk bardo. Jadi motivasi kita ketika melakukan persembahan sur ini kita harus menancapkan ataupun mencamkan dalam hati, saya melakukan persembahan sur ini, saya persembahkan ini untuk para hantu kelaparan dan juga semua makhluk yang bagaikan ibu saya
dan juga makhluk bardo. Actually, no, if you really very strong practice about the soul and the dharma, they will come to you. Bardo beings come, yeah. Bardo beings come, or hunger goes visit you, come to you. Yeah. But they never ever harm you. You don't need fear, don't need afraid. Yeah, because they become, your friend, very good friend. Jadi kalau kita praktik sur ini dengan tekad yang kuat ya, memiliki praktik yang kuat, jadi nggak perlu dipanggil, mereka datang sendiri itu hantu-hantu kelaparan, makhluk bardo dan sebagainya. Tetapi mereka mendekati kita bukan untuk menyakiti kita, ya. Jadi bukan untuk melukai kita ya, malah kita akan jadi teman dengan mereka, pen bestie. No. This is a good question. Yeah, if you can do, then you can do every day after that. Today, tomorrow after that, you can do. This is not an objection, okay? But minimum you have to do one day in a week. Yeah, this earlier one day. Yeah. Jadi boleh dilakukan setiap hari ya, kata Cibetik. Yakin lo caitir aja kalau mampu. Ya, jadi bisa tiap hari, jadi tidak ada batasan, tidak ada keharusannya. Tetapi paling minimal itu di setiap minggu di hari ke-6-nya. Jadi itu paling minimal. Gisha, there is another question from Zoom. How to bagaimana cara memperlakukan makanan yang kita persembahkan ke makhluk bardo tersebut? Ini boleh di unmute orangnya, mana tahu dia mau clarify pertanyaannya ya, biar enggak ini. So the question is how to treat the food that we offer to bardo being. How to treat? Treat. How to treat? Maybe this means how to invite them. Maybe I think this question. Can be like how to prepare, how to burn. Maybe it can be like that. This I think, yeah. Surah unmute aja. Kamacin. Yeah. 49 days. Yes. Okay. Yeah, this I want to make clear for you, okay? Gishi Kamacin. Silakan Ibu Yeni. Maksudku gini loh, itu makanannya itu dibakar atau diletakkan besoknya sudah boleh dibuang ke tong sampah gitu. For example, how to treat the food after we burn. Like tomorrow morning, can we throw it away or how? After. Okay. This actually tomorrow morning don't need, okay? You can continuously offer maybe 49 days, maybe 10 days, more than 10 days. Some this full, smaller container. After when full, then you change. Then you throw on a river and whenever in some clean place, higher place, okay? Jadi setelah itu pertanyaannya kan setelah dibakar atau apa makannya mau diapain? Nah, bisa dibuang ya. Kan tiap hari tuh ya kita bisa yang sebelumnya itu bisa kita buang ke tempat yang tinggi. Oh, berarti yang kita persembahkan itu kita taruh di pot lalu kita bakar ya, gitu. Iya. Yeah, you can give answer. Yeah, can you better, okay? Her question is like, so the food we put in the container and we burn, right? Yes, right? Yes, yeah, Ji. First, in the container we burn fire, make fire. First in the container, first we make a fire in the container.
then the material is put on the fire. Jadi Ibu Yeni, pertama kan kita buat dulu apinya tuh di pot, ya kan. Nah setelah kita buat api di pot, baru kita bakar persembahannya, kita masukkan tuh persembahan sur ke dalam api. Aduh. Oh, Lu siap kan berapa Ci? oke. Jadi itu bisa kita lakukan bukan hanya jika ada keluarga kita meninggal gitu, tidak ya? So we do sur not only when we have family, when our family pass away, right? So we do sur not because not only because No, for everyone, yeah. Jadi Yeah, tidak ya. Jadi sur itu untuk semua makhluk. So practice you can do every day, okay? You don't need to wait for some, some special person die. Don't need, yeah. Jadi praktik sur itu bisa kita lakukan tiap hari ya, nggak harus nunggu ada yang meninggal dulu baru kita. Oke. Jadi masih ada satu pertanyaan. Praktek sur itu bisa dilakukan apakah ada harus jam malam saja atau di jam apapun boleh? Terus persembahannya harus di luar ruangan rumah atau boleh di dalam rumah gitu? I think very good. Whose question? What? No, sir. What is the best time to do sur offering? Oh, time. Can do in the evening or morning? Yes. If you daily practice, if you practice once a day, then you must practice after sunset. Yeah, maybe around 5-6 o'clock. Okay, but if you really practice a whole day, you can do offering morning and daytime and evening, afternoon, no problem. But if you offer only once a day, then you offer afternoon around 5-6 o'clock. Yeah, maybe around that. The question is that we should burn inside the house or outside the house or can do inside. Okay. This also good question. Yeah. Good question. Yeah. Actually, you can offer inside, but tradition, Tibetan tradition, or maybe almost they soon outside the window. In Tibet, everyone should offer outside the window and near the door, outside. Yeah, outside better. You don't need to scare. Ntar ya. Jadi kalau kita lakukan persembahannya 1 kali sehari, maka kita lakukannya setelah matahari terbenam ya, jam 5 atau jam 6-an gitu. Tapi kalau misalnya kita lakukan tiap hari, maka kita bisa lakukan jam kapan saja, tidak menjadi masalah. Hanya saja kalau kita lakukan ya tadi ya seminggu sekali ya, atau cuma 1 kali dalam 1 hari tersebut, maka lakukanlah di jam 5 ataupun jam 6 ya setelah matahari terbenam. Kalau pembakarannya di dalam rumah ya boleh juga ya. Jadi Geshe mengatakan di Tibet ya, orang-orang Tibet itu membakarnya di luar ruangan ya, biasanya dekat-dekat dengan
jendela ataupun pintu ya. Jadi mungkin di depan di bagian luar itulah yang terbaik. Oh. Yeah, actually, the oh. I told you, this about butter beans come to you, yeah. But hungry ghosts come to you. Don't need to fear, okay? Because you, with compassion, motivation very good, they don't never ever harm you. I have one small story, short story, sorry. Some hungry ghosts, they meet and discuss. Oh, tonight we want to eat one person. Yeah, me, Santi. Santi discuss, about, they want to eat one person. One, monk. One monk, remote area in one cave. So they decide to eat him. Yeah, the hungry ghost. Then they're going to near the cave. Then they are reach near the cave. They, listen and they look at that monk. But that monk, practice for the hungry ghost and dedicate to them and compassion to them, bodhicitta for them. Then they say, oh, no, we can't kill him. We can't eat him because he, very good person. He practiced this compassion to us, love to us, dedicated to us. Yeah, they sent, then they back. They didn't eat him. So if you have a good motivation, compassion, hungry ghosts, butter beans, ghosts, gods, what is it? Demigods never harm you. Don't, never, ever. Yeah. Jadi tadi kan dikatakan ya makhluk bardo itu atau hantu-hantu kelaparan tersebut akan mendekat atau datang kepada Anda. Tetapi Anda tidak perlu takut ya karena motivasi Anda sangatlah baik terhadap mereka. Jadi ada sebuah kisah singkat ya. Jadi pada satu hari ya para hantu kelaparan ini meeting ya, diskusi tentang apa yang harus mereka makan. Kemudian di dalam gua ya ada seorang biksu ya. Jadi mereka pikir-pikir mungkin pergilah makan si biksu itu. Jadi mereka pergi ke gua tersebut ya, mereka lihat, mereka dengar apa yang dilakukan oleh biksu tersebut. Kala itu biksu tersebut sedang mempraktikkan welas asih kepada hantu-hantu kelaparan dan makhluk-makhluk lainnya, juga membangkitkan welas asih kepada mereka, mendedikasikannya untuk mereka. Jadi hantu-hantu kelaparan ini mengatakan, oh kita nggak bisa makan dia, kita tidak boleh makan dia karena dia mempraktikkan welas asih kepada kita, mendedikasikan praktiknya untuk kita. Jadi apabila kita memiliki motivasi yang baik, ya maka hantu-hantu itu tidak akan pernah menyakiti ataupun merugikan kita. Question. Yes. Should we use a mask? Because I see a lot of lama did. Yes, I know. No, this, yeah. Okay. Okay. Number 3, 4. Yes, you can. Yes, okay. Yes. Your first question is why we use mask, yeah? Special, actually, when we offer butter lamp and offer water balls and thermos, when we make therma, we need to make very clean, okay? So we use, mask.
Also you see offering. Also you need, yeah, you use mouse. It's very good. If you don't have mouse, then in Tibet do like this, yeah. This is also good. Okay, then see offering. First you make fire, okay. Then first come very black smoke, yeah. No good. You can't put on this smoke, okay. And first flash, flame, yeah. Come flame. Also you can't put on flame, okay. Flame come down and disappear and smoke. Then you can put some some materials, okay. Then become clear, yeah. No, this after still very hot and still there fire, so you put, okay. Another one, if we can dedicate for all the Mother Sanchan beings, whatever you do, what you have virtue, what you have good merits, you can dedicate all the Mother Sanchan beings, not in far, not different, far or close or no matter. Okay, so. Jadi pemakaian masker ya. Jadi ketika kita melakukan persembahan pelita, air ya dan juga torma, kita perlu melakukannya dengan sangat bersih. Oleh sebab itu menggunakan masker adalah sangat baik. Jadi apabila tidak punya masker, maka seperti orang Tibet ya, mereka menggunakan pakaian mereka untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian persembahan sur ya, ketika kita memasukkannya ke dalam api ya. Jadi pertama-tama ketika kita buat api itu kan ada asap yang sangat hitam pekat ya. Kita tidak bisa masukkan persembahan itu pada saat itu. Ketika berapi keluar itu hoya. Bukan bara, api yang beneran itu keluar, kita juga tidak bisa bakar. Jadi kita harus tunggu apinya tersebut agak mereda. Ya, tetapi tidak keluar asap yang tadi hitam pekat tadi, barulah kita masukkan persembahan-persembahan yang ingin kita persembahkan ke dalam api. Kemudian kita bisa melakukan persembahan ini untuk semua makhluk yang tak terbatas yang bagaikan ibu kita. Ya, jadi apapun jasa kebajikan dan juga karma-karma baik ya dapat kita dedikasikan kepada semua makhluk, tidak peduli mereka jauh apakah dekat. Okay, I remember another one question, yeah. Yeah, your question is if we do practice every day, but sometimes miss, yeah. Then they come to you and wait or not, yeah. Okay. Of course, they come on time, okay. But if you miss, you not offering so on time, then they back. They go to some other places. So many people offering so, or they go to other place. Okay, yeah. Jadi tadi ada pertanyaan ya, kalau kita lakukan praktik ini rutin lalu satu hari bolong ya, apakah makhluk baduy itu akan nungguin kita gitu ya. Jadi tentu saja mereka akan datang tepat waktu ya. Jadi mereka akan menunggu ya hingga kita memberikan persembahan, kemudian mereka akan pergi lagi. Kan banyak orang tuh yang memberikan persembahan, bukan hanya kita saja. Okay, any question? Untuk semua makhluk mah. Lu mah kau holeh pe iu paradol, gojek ho ilo. Have any question? Apakah ada pertanyaan lain? So I want to make clear, we pray for some, after some passed away, okay? This, benefited for her or not. Still we confuse, still we doubt. But, it's a benefit. Special, we have a special relationship. We have something special relationship with who passed away. Family relationship, blood relationship, very good friend relationship, and relationship something property relationship, business relationship. Then if
we offer more benefit because we have a karma connection, and also we have something special connection, yeah, especially So, of course, our grandmom, grandfathers passed away. Then we have to do puja for him. It's a benefit for him because we have a family relationship, blood relationship. Also, benefit for all the brothers, of course. But what? Yeah, okay. Oh, jadi ketika kita mendoakan mereka yang sudah meninggal ya, apakah bermanfaat atau tidak, kita kadang masih bingung dan kita ragu ya. Jadi tentu ya akan memberikan manfaat bagi mereka, khususnya apabila kita memiliki hubungan dengan mereka. Misalnya hubungan keluarga, hubungan darah, teman yang sangat baik, hubungan bisnis, dan lain sebagainya. Apabila kita melakukan praktik ya, untuk mereka ya, maka ini akan membawa manfaat yang lebih karena memiliki hubungan karma dengan mereka. Jadi tentu saja apabila ayah ibu kita meninggal ya, kita melakukan praktik demi mereka itu sangatlah baik sekali, dan ini juga akan memberikan manfaat kepada seluruh makhluk Bardo. Sorry. In a Okay, sure. in a Bardo, a Bardo realm, if Sorry. uh, I don't know this. 1 minute. 1 minute, okay. Okay. So if in Bardo realm, Geshe said like every week they can birth and reborn, right? And can die and rebirth. If is that good if Bardo being take birth quickly then? Of course, if we But have, but it's a wrong bird. no, actually, actually, Okay, this is a good question. We die after we die. We born where? Bado. What this bado where? What bado for what? Animal bado, maybe bado, or where? You already born this bado. So if you born again, die, born many times in the bado. Also, you only 1 week, you stay in Pado, then you get new rebirth. Same. If you stay longer in Pado, 49 days, you have to suffer more. You suffer under this Pado suffering. You suffer more. Yeah. Jadi pertanyaannya kalau makhluk Bardo itu dia lahir kembali itu lebih cepat lebih baik atau harus nunggu sampai 49 hari itu lebih baik ya. Kalau cepat-cepat misalnya salah itu bagaimana? Jadi jadi setelah meninggal kan kita lahir ya. Sesaat setelah kita meninggal kita terlahir di mana? Di Bardo. Bardo apa? Ya, apakah itu binatang dan sebagainya. Jadi apabila kita lahir dan mati berkali-kali di Bardo, ya kalau misalnya ya kita hanya bertahan 1 minggu saja di Bardo kemudian kita terlahir kembali, ya itu bagus. Karena kalau kita tunggu pun sampai 49 hari, selama masa penungguan tersebut 49 hari kita harus menderita terus-menerus. Actually, I want to make clear about this question more. But I think you confuse more. Bado being, according to our Mahayana, first you born animal Bado,
But still, if you do something, still you remember Dharma and to remember, remind something, practice. You can chance to get another higher state, human state, human realm. According to the Hinayana, okay, if you if you already arrive, animal bado, then you have to go animal. You will born animal. No chance to come back. Yeah. Jadi Geshe hanya ingin membuat ya ini menjadi jelas. Jadi tentang makhluk bardo ya yang terkait dengan pengajaran Mahayana di sini. Yang pertama ini adalah bardo binatang. Ya, jadi pada kondisi bardo binatang ini kita masih bisa mengingat dharma, mengingat praktik ya, dan kita memiliki kesempatan untuk terlahir di yang lebih tinggi atau di alam manusia. Tetapi menurut Hinayana apabila kita mengalami bardo binatang ini, maka kita harus pergi ke alam binatang, terlahir ke alam binatang, dan tidak ada kesempatan ya untuk lebih baik dari binatang tersebut. Yes, I have question. Important question. Okay, come. When we are in a bardo, is that our mind thinking is like now? It's like, oh, I want to eat seafood, like our thinking, like I want to play, I want to like this. Or in a bardo, is like only a recorder. It's like we cannot control. Right now, we can control. I can take the pen, I can take the phone, I can talk with the geshe. In a bardo, is that still like this mind? Yes, yes. If yes, I have a Okay, question again. If no, I have no question. So as we know that in a bardo we have a very clear mind, right? We have 6 times clear. The mind is 6 times clear than now, right? And we have clear view. We can see anywhere, anything, right? Then, if we practice dharma, we practice a mahamudra. It's very easy for them. Okay, anyway. Just because they yeah. have 6. Yes, yes. This is your question? Finish? Yes. Okay. This is also a good question, yeah. Very good question. Also, of course, Badu beings have motivation, okay? They have a feeling, they have motivation. They think, oh, I want to go Indonesia. Then they arrive there. But first should think, okay? Also, Badu beings, some Badu beings very smart, okay? They practice with Badu life, and they can achieve arahat. Some of them, not at all, okay? This also depends on karma. Yeah, but I think this more you confuse, yeah. Yeah. Hakusa. Jadi makhluk bardo ini punya perasaan ya, bisa punya motivasi juga ya. Misalnya, oh saya ingin pergi ke Indonesia. Sebelum ini kan dia harus pikir dulu baru bisa tiba di Indonesia. Jadi intinya kan harus dipikirkan dulu, baru dia bisa tiba di satu tempat. Jadi sebagian dari makhluk bardo juga sangat cerdas sekali ya. Mereka bisa menggunakan kesempatan itu untuk mempraktikkan pengajaran bardo dan mencapai arahat. Tetapi ini juga bergantung pada karma dari makhluk bardo tersebut. So, question? Yes. Question from Jum. Okay. If they born as a Bado being, they will go to meet this a lot of death first before they take birth or not?
Bado being, Oh, yes. they will go to this Lord of Death, Yama, Lord of Death, Lord of them. Lord of Death. Society. Ane? Sorry. Hell. No, this I don't know this word. What means? Kandasa. God. Death. Janchis, you mean prayer. Janchis. Okay. Now no. What is the question again? This Bado being have to meet this kind of a person before they take birth? No need. Enggak, No need. Yeah. Actually, this Jawa practice and something we something do some special puja for this dead person. Okay. Also, we burn their name and something. Yeah. But actually, of course, what is the benefit for him or her? But we can't, directly take up to, higher realm and send to some God land or pure land. We can't. Also poor, we can't, do like that. Jadi kita kan ada melakukan puja khusus ya untuk orang-orang yang sudah meninggal ini, kita tuliskan nama-namanya, ya kita bakar dan sebagainya. Jadi ini akan memberikan manfaat untuk mendiang ya, tetapi kita tidak bisa secara langsung membawa mereka misalnya ke tanah suci, ke surga ataupun yang lain sebagainya. Jadi tidak bisa secara langsung seperti itu. Okay. Now you know more question, yeah? Already become clear, yeah? Very clear about Bado, yeah? Now everyone know Bado, yeah? About Bado, yeah? Oh. Okay, this also question good. Of course, I think, because we have a relationship, he loved to our home, so first he visit, his dead body and he visit home. Every Bado means? Yeah. Actually, not sure. Some hungry ghosts come to our home, some not. This I don't know, yeah. Bado beings come. Bado beings visit, first time he visit his dead body. But the dead body is due to karma, useless, become already useless. So he can't, into this body and he can't use this dead body. And Bado beings visit a family. But the family members, they can't see. So he see very clear, but people can't see. So he very sad, very sad. Oh, before when I left, life, people love me, talk me, give me food, share with me, share food. But now nobody care me, nobody look at me, nobody love me, nobody want to talk me. So they really feel very sad. Yeah. Jadi tadi pertanyaan apakah semua hantu bisa masuk ke rumah kita ya? Jadi dijawab kalau ada hubungan karma ya bisa, tetapi di sini berbicara tentang makhluk bardo ya. Kalau makhluk-makhluk lain ya, hantu-hantu lain bisa datang atau tidak, Geshe tidak yakin tentang hal tersebut. Tetapi untuk makhluk bardo ya, makhluk bardo itu yang pertama mereka lakukan adalah mengunjungi jasad mereka sendiri. Jadi mengunjungi tubuh mereka yang sudah meninggal tersebut, tetapi karena karma ya mereka tidak bisa menggunakan tubuh itu lagi. Jadi tubuh yang mereka kunjungi itu menjadi tidak berguna lagi. Kemudian setelah itu mereka mengunjungi keluarga, tetapi para keluarga tidak bisa melihat mereka.
Ya, sehingga makhluk bardo ini menjadi sedih ya. Makhluk bardo ini bisa melihat keluarganya dengan jelas, tetapi keluarganya tidak bisa melihat. Jadi dia sedih. Ya, jadi waktu dia hidup ya orang-orang sangat mencintai dia, kemudian berbagi makanan dengan dia dan sebagainya. Tetapi sekarang tidak ada yang melihat, tidak ada yang berbicara dengan dia, maka makhluk bardo ini bisa merasa sedih. Ini makanya si Beba dong. Habis dimaknya, habis dimaknya. Oh, no, I think no. No have any family and no any friend, just lonely. Yeah, Bardo beings can see each other, okay? Cannot communication, yeah, I know, yeah, I think, yeah. They don't have any special friend and not, but just can see. Yeah, they live themselves. Very, because, they feel very lonely. Yeah, lonely. Mm. They think, oh, no friend, no family, I'm alone. So, very boring, very lonely. Yeah. Jadi pertanyaannya apakah sesama makhluk bardo itu bisa berkomunikasi ya? Jadi mereka bisa melihat satu dengan yang lainnya, tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi. Jadi mereka itu ibaratnya kesepian ya, tidak ada teman, kemudian dan lain sebagainya. Jadi makhluk bardo ini makhluk kesepian. Very big question. This may be possible, yeah. Only very few, very rare. Some people die after a few days, 1 week, they come back. Only some people, only few people possible, because due to their karma. In Tibet, some of them, they, what it means, after diet, they come back again. Then they are quite special people, special practitioners. Then they can remember about Bardo and some. Then they can teach about the Bardo. They have experience because they already visit there. But it's very rare, very rare. Yeah. Jadi pertanyaannya tadi adalah tentang bagaimana tentang orang yang mati kemudian hidup kembali ya dalam beberapa jam. Jadi itu hidup kembali kemudian bisa mengingat apa yang terjadi pada saat setelah kematian tersebut. Jadi sangat langka sekali ya orang yang mengalami hal tersebut. Itu bisa dialami juga karena karma dari orang tersebut. Ya, jadi di Tibet ya ada juga orang-orang yang setelah meninggal mungkin beberapa minggu, beberapa hari kemudian hidup kembali. Ya, jadi para praktisi khusus ya biasanya bisa mengingat kembali tentang bardo yang mereka alami, kemudian bisa mengajarkan ya tentang pengalaman mereka atau tentang bardo itu. Tetapi ini terjadi pada orang yang sangat-sangat spesial dan langka sekali. Sorry. What? I'm just telling them a joke. Okay, anyway, after 49 days, definitely he rebirth. Definitely he or she will get a new body. But still some people say, oh, our grandmom is still in somewhere, Bardo or somewhere, still not, rebirth. And
still didn't get new body. This is a total wrong. Total wrong. After 49 days, have to go. Maybe hell realm, maybe animal realm, maybe hungry ghost, maybe, okay, he lucky, then a human being. Yeah, we have system, Open the six doors. You have to go, one of them. Yeah. Jadi setelah 49 hari pasti mendiang akan terlahir kembali dan mengambil tubuh yang baru. Ya, jadi mungkin kita sering meyakini bahwasanya batinnya entah masih di mana, masih belum terlahir kembali, masih belum mendapatkan tubuh. Ini adalah benar-benar salah. Ya, jadi setelah 49 hari mendiang benar-benar ya harus terlahir kembali ya, apakah harus pergi ke alam neraka, ke alam hantu kelaparan, atau kalau beruntung terlahir sebagai manusia dan sebagainya. Okay. So now we maybe don't have time, Have question? Important question? No, I think no more. Yeah. Only one day. Yes. No. We know if. Yes. Example: this one person die on Friday, okay? Maybe Saturday. Then we have to do puja Sunday. You must. Friday, 6 days. With this, every 6 days we have to puja. Yeah. Jadi kita melakukan puja itu misalnya mendiang meninggal hari Sabtu, kita lakukan pujanya di hari Jumat. Maksudnya bukan imat saya walang came coa. Jadi kan walang cai itu sisi ya kan. Jadi maksudnya setelah dia meninggal kan usi cap kaujit, ada 49 hari setelah dia meninggal. Jadi misalnya saya meninggal hari ini. Jadi nanti pujanya untuk saya di hari ke-6 di minggu pertama. Nanti di minggu kedua di hari ke-6-nya juga. Minggu ketiga di hari ke-6-nya juga. Bukan pas di, biasanya tenangan cicit, pas di cicit kan. Ini bukan pas di 7 harinya. Di hari ke-6-nya di setiap minggu sampai masa bardo atau 49 hari itu selesai. Kak Tengwai, sorry ya. Okay. Check. Geshe, I have a question. I want to ask, how does the Chautu Puja work? How does the Kowa Dontro Puja work? How does our dedication become effective for them? Yes. Chautu Puja or Bado, what is the word? Bado kasa? Kowa Dontro, same. If we, when we do these pujas, we have to do dedication for every sunshine beings, special for Bado beings, special hungry ghosts. Yeah, it's the same. Every puja same. Okay, but this Kowa Dontro also very special for Bado beings. And the Chadulana Diran Zambala. Kowa Dontro. Okay, yeah. Kowa Dontro actually this is special for Bado beings. Okay, but not if we do in an event and this, in a special occasion, this we can dedicate for all the Bado beings. Yeah. This is meaningful, their benefit. So how does it work? How does for example, we read the prayer and then they will get rebirth in the high No, realm? not so like that, actually benefit for them. But this invisible, okay? Santi, positive energy,
Santi, blessing. If maybe this can remind their Dhamma. Remind them Dhamma. Practice. This is all very helpful. If you remember Dhamma, then very, very, very helpful. Maybe they can come back to higher, rebirth, Yeah. Actually, every Puja is same. We can't see, how to help, how is benefit, So many things we have to believe in Buddha. Buddha said, it is very benefit, something, he already said, So we follow him, we believe in him. It's very important, okay? Yeah. Jadi ketika kita melakukan puja ya, maka kita harus mendedikasikannya kepada semua makhluk, khususnya seperti para makhluk bardo, para hantu kelaparan dan sebagainya. Khususnya praktik Korwa Tongtru ini merupakan praktik spesial ya untuk makhluk-makhluk yang seperti itu. Tetapi apabila kita melakukan praktik Korwa Tongtru ini di acara besar, ya kita boleh juga mendedikasikannya untuk semua makhluk bardo. Kemudian bagaimana ini bekerja, ya prosesnya gimana, ya. Jadi di sini ini meliputi energi, kemudian blessing atau berkah, ya, dan mungkin ya ini bisa mengingatkan para makhluk tersebut tentang dharma, tentang praktik dharma. Jadi apabila mereka mengingat dharma, maka mereka bisa terlahir kembali. Ya, tapi kita seringkali tidak bisa tidak bisa melihat ya bagaimana cara kerjanya, bagaimana ini bisa membantu atau memberikan manfaat. Kita hanya perlu memiliki keyakinan yang penuh terhadap Buddha. Jadi Buddha mengatakan ini akan membantu, akan memberikan manfaat, maka kita mengikuti dan menaruh keyakinan kita kepada Buddha. Okay, thank you. About the enough. Okay. So now I'm going to talk a little bit about money house. Okay. Yeah. So we don't have time. So actually, I'm very happy here in Medha. I like here very much. Everyone kindly care of me very much. So I really want to say thank you very much to all of you. And your practice, your prayers, your pujas really inspire me and give me very strong feeling. Yeah. Jadi Geshe sangat senang ya berada di Medan. Sangat suka ya di Medan. Geshe, Jakarta gimana yoreta? Yeah. Yes. No, I will. Kayak ngerti ya saya ngomong apa. I will talk about all the money houses. Okay. Bali yang yoreta. Okay. No, all money houses. Jadi Geshe sangat senang ya di semua money house ya. Jadi kalian sangat peduli ya kepada Geshe dan Geshe sangat berterima kasih. Jadi puja yang kita lakukan, doa-doa dan praktik dharma yang kita lakukan sangat menginspirasi beliau. So I really rejoice and appreciate your hard practice. And actually, I mentioned that before. Money house is for Dhamma. Money house for other sentient beings, not for our business, not for money. Everyone know, very clear. Money house, for practice. Money house is for, learning center. So, and money house for the meditation also, Therefore, from our money house, Jakarta here, we can do many things for benefit all of other sentient beings. And we can do many things, serve to our precious Dhamma. Jadi Geshe sangat turut bersukacita ya, turut gembira dengan praktik kita yang sangat keras ini ya, kita berlatih dengan sangat keras ya, dan
sangatlah jelas sekali ya money house ini adalah untuk dharma ya, untuk semua makhluk, bukan untuk bisnis, uang, dan ini sangat jelas sekali. Money house ini adalah tempat praktik, tempat pembelajaran, dan juga untuk meditasi. Jadi oleh sebab karena itu money house di sini maupun di Jakarta ya bisa melakukan banyak hal sekali untuk memberikan manfaat kepada semua makhluk dan untuk melayani dharma. The main purpose of all our money houses is to serve Buddhism, Dharma, and others' happiness. Therefore, our money houses, should be remain until end of samsara. Really, yeah, not for all this life. Yeah. Jadi karena tujuan utama dari money house ini adalah untuk melayani Buddhisme, melayani Dharma, ya demi manfaat dan juga demi kebahagiaan makhluk lain, maka seharusnya money house ini bertahan ya hingga akhir dari samsara, bukan hanya di akhir kehidupan ini saja. But everyone know, administration is not easy. Management is not easy. Everyone know. But we have to run money houses year by year, continuously. That is a very big responsibility all of you. Jadi semua juga tahu ya administrasi, manajemen itu tidak mudah ya untuk bisa mengatur, menata ya. Tetapi kita tetap harus menjalankan ini ya tahun demi tahun ya. Jadi ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar ya pada kita. So, but you are all money house members, very good people. Gathering in this money house, Jakarta here, a money house by our past good karma. So you all, from a different family, but here in money house, you are one family. This means one Dharma family. Therefore, the Junan is. Jadi ya kita semua ya para member ya anggota dari money house ya kita adalah orang yang sangat baik ya. Jadi kita berkumpul di money house ya baik itu Jakarta maupun Medan dan kita semua ini kan berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Tetapi di sini di money house kita adalah satu keluarga yaitu keluarga Dharma. So we are Dharma, we are Dharma friend, Dharma family. So very important. To respect each other, love to each other, trust each other, help each other. It is very important. It's the most important. Okay? Yeah. Jadi kita semua adalah keluarga dalam Dharma, sahabat dalam Dharma. Jadi sangatlah penting sekali untuk saling menghormati, saling menyayangi, saling percaya, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting sekali. All of you, try to make meaningful your life from this money house, and become a happy person. Yeah. Jadi semua ya dari Anda ya berusaha ya untuk menciptakan sebuah kehidupan yang bermakna melalui money house ini. According to our Buddhist viewpoint, you are Dharma friends, so very important because we are one Lama's student, one Lama's disciple. So this means Dharma friend. So very important, Yeah. Jadi menurut pandangan Buddhisme ya, jadi sahabat dalam Dharma itu sangat penting sekali. Mengapa? Karena kita semua ini merupakan siswa dari satu guru yang sama, dari lama yang sama. Oleh sebab itu kita menyebut diri kita teman sedharma karena berasal dari guru yang sama. Yeah, you all of money house members receive very precious teaching from your Guru Lama Prabhupada. You receive many vows from him. So you are Dharma friend, very important Dharma friend. So very important to keep pure, Dharma friendship. It is more important than our family brothers and sisters. Yeah. Jadi kita ya di money house menerima banyak sekali pengajaran yang sangat berharga dari guru kita yaitu Lama Prabhupada Rinpoche.
Jadi oleh sebab itulah hubungan kita sahabat dalam Dharma ini sangatlah penting sekali dan kita harus mencoba ya untuk menjaga persahabatan yang murni ini. Actually, I never say you are not to follow Rinpoche, okay? You are very good person, very good practitioner, everyone, you know. But just I want to remind you, everyone should follow Rinpoche, have to Rinpoche, support to Rinpoche. You know, for as money house will remain as long as until end of samsara. This is very important, yeah. Jadi Geshe tidak pernah mengatakan Anda tidak mengikuti Rinpoche ya. Jadi Geshe hanya ingin mengatakan Anda adalah orang-orang yang baik. Jadi Geshe hanya ingin mengingatkan kepada semuanya ya untuk selalu dan seharusnya mengikuti Rinpoche, mendukung Rinpoche ya, mempertahankan money house ini untuk bertahan hingga akhir dari samsara. My suggestion, yeah, all of you, you know, you can do. You bring new people in the money house for practice, for learn Buddhism. You know, this. Then what is many people join here. More people practice here in this Jakarta or here in the money house for practice, for learn. This is very important, yeah. Jadi saran dari Geshe adalah Anda membawa orang-orang baru ke sini ya ke money house baik Medan maupun Jakarta untuk melakukan latihan, untuk belajar. Ya, jadi lebih banyak orang bisa bergabung, bisa mempraktikkan dan juga belajar Dharma ya di money house ini. Jadi ini sangatlah penting. Many people come here, visit here for practice here, learn for come, you know, for learn. So this then you know money house will become more benefit for many people. Yeah. Jadi kalau banyak orang ya bisa datang mengunjungi, bisa belajar dan praktik di money house, maka money house ini akan jauh menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat bagi orang-orang. Also many people come here, then it's also for benefit for the remain money house longer, and for money house develop also benefit, you know. So we because you know we need support from many people. Support, you know, we need money support, we need mental support, we need the physical support, we need education support. So you know, so on from many different people, you know. Yeah. Jadi kalau banyak orang datang ya manfaat untuk money house juga jauh lebih lebar ya, bisa jauh lebih berkembang. Dan kita juga butuh banyak dukungan ya dari orang-orang. Kita butuh dukungan dana, dukungan mental, dukungan fisik, pendidikan dan sebagainya. Jadi kita sangat memerlukan dukungan ini dari semua orang. You know, some people come, some people go. You know, this is like no problem. It is like nature. Everywhere in Nepal, India, our monastery is the same. Some new people come, some people go back to their home, or they move to another monastery, another country. It's just like nature, no problem, you know. Jadi ada orang-orang baru yang datang, juga ada orang yang akan pergi. Jadi tidak masalah ya, orang memang datang dan pergi. Ini adalah alami sekali ya. Jadi di Nepal, di India, bahkan di monasteri Geshe sendiri juga seperti itu. Orang-orang baru datang dan yang lainnya akan pergi ya, entah itu pulang ke rumah, ke negara yang lain, ke monasteri yang lain. Jadi ini adalah hal yang sangat biasa dan lumrah sekali. I always thought, you know, from money houses, from monasteries, you know, many people can make meaningful life. Many people can find happiness. Really, yeah. From money house, from monasteries, many people can learn many important things about Buddhism. And they can do, you know, many things for other sentient beings. And also many people can practice themselves. And they achieve some, you know, higher level. So that's very important, ya. Jadi Geshe selalu berpikir ya bahwasanya
orang-orang ya bisa menemukan kehidupan yang bermakna ya di money house, di monasteri. Mereka bisa menemukan kebahagiaan, ya mereka bisa belajar, bisa melakukan sesuatu untuk makhluk lain, mereka bisa praktik ya untuk diri mereka sendiri hingga mereka mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Jadi ini sangat penting sekali. Yeah, so some of you, practice very hard. Some people hard work for this money house. Some people support money. Some people, support this whatever you can do. It's very important, very very important. Jadi mungkin sebagian ya sangat praktiknya sangat kencang sekali, sangat kuat sekali. Sebagian mungkin sangat bekerja keras sekali. Sebagian mungkin mendukung dalam bentuk dana mungkin ya. Jadi apapun yang bisa Anda lakukan ya itu semua adalah sangat penting. Yeah, so we need staff, we need student, we need practitioners. So we need many different people here, yeah. Jadi di sini ya kita perlu staff, kita perlu siswa, kita perlu praktisi, kita perlu banyak jenis orang di sini. Yeah, this is my suggestion, just my suggestion. Yeah. Okay. Jadi ini adalah saran ya dari Geshe. Thank you. If you have question, then maybe few question we have. Kalau ada pertanyaan ya, mungkin boleh. Actually, time is finished. Yeah. Mungkin waktu sudah habis ya. When Geshe will be coming back? Sorry, this very big question. Just jump. This is an important question. So, day after tomorrow, I'm going to Malaysia for 10 days there. Then I will back to Nepal. Then end of October, I will going to US for a few months. Maybe around March, maybe February. Then I will see. Then I will talk with Rinpoche. Yeah. Jadi lusa ya Geshe akan berangkat ke Malaysia beberapa hari, setelah itu kembali ke Nepal, dan di bulan Oktober beliau harus pergi ke Amerika Serikat ya untuk beberapa bulan. Mungkin nanti di bulan Februari atau Maret ya beliau akan berbicara lagi ya dengan Rinpoche. Okay, thank you. Thank you Geshe. Janche sancho rinpo che ma che pa nam jen che wa nyam pa me pa kone kondu pe wa sho ji si na ka ne pa tan ro wa ji si ne ju te se da ni ne ju ne ro ye dong a se wa sho